دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 63۔ فی الحال میں کتے مارنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ آخری جملہ میں نے ظفر کو سنانے کے لیے کہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر گلوریا کا نیل کٹر کام آیا۔ میں نے اس کی مدد سے گھڑی کا پچھلا حصہ کھول لیا۔ اس کا اندرونی سسٹم بہت پیچیدہ تھا۔ باریک پرزوں اور وائرز کا ایک جال سا بچھا ہوا تھا۔ اس میں ایک کی بجائے 2 سیل تھے جو مخالف سمتوں میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے دونوں سیل نکال کر گھڑی کو دوبارہ بند کر دیا۔ اس کا ٹائم بھی غائب ہو گیا۔ میں نے احتیاط کے طور پر گھڑی کا ایریل کھینچا، مگر اس میں سے کسی قسم کی کوئی آواز نہ آئی۔ میں چاہتا تو ان دونوں چیزوں کو ضائع کر سکتا تھا، مگر میں خود ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ کال گلوریا فریڈی الیکٹرانک کمپیوٹر ٹیکنالوجی ماہر تھا۔ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر نہ صرف ویسی دوسری چیزیں بنا سکتا تھا، بلکہ ان میں سے مزید ترمیم بھی کر سکتا تھا۔ میرے خیال میں اب چلنا چاہیے، گلوریا نے کہا۔ ارے، میں نے طرز انداز میں کہا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم اب یہاں پکنک مناؤ گی، مگر تم تو کامران۔ گلوریا نے منہ بنا کر بولا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم موت کے منہ سے نکلے ہو اور تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے۔ مرنا تو ایک دن سبھی کو ہے بیبی گلوریا، میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا، پھر ہنستے کیوں نہ مرے۔ چلو پھر تم لگاؤ کہہ کے میں تمہارا کام تمام کیے دیتی ہوں۔ وہ پنا گئی۔ میں تو پہلے ہی مرا ہوا ہوں، میں نے مسکین صورت بنا کر کہا، مگر مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ اچھا، مرے ہوئے ہاتھی، یہاں سے تو نکلو، یہیں پہ 1.25 لاکھ کا ہونا چاہتے ہو؟ مجھے یہاں چھوڑ کر مت جانا، اکبر نے گھبرا کر کہا۔ تیمور اس کے انداز پر بے ساختہ ہنسنے لگا، پھر بولا، تم تو 50 لاکھ کے بیریئر چیک ہو، بھلا تمہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یار تیمور، میں نے ہنس کر کہا، 1.5 کروڑ تو اس بکرے کے بھی مل جائیں گے۔ میں نے ظفر کے سر پر چت مارتے ہوئے کہا۔ ظفر کا چہرہ تو ان کے ساتھ سے مسخ ہو گیا۔ اس کے سامنے لوگ نظر اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے اور میں اس کے ساتھ ایک عام چکے کا سا سلوک کر رہا تھا۔ ہم گاڑی کی طرف بڑھے تو تیمور چلتے چلتے اچانک رک گیا۔ میں نے دیکھا ہمارے اور گاڑی کے عین درمیان میں سیاہ رنگ کا ایک کوبرا پن پلائے بیٹھا تھا۔ اس کی پھنکار سن کر ظفر بھی چونک اٹھا اور سرگوشی میں بولا، مجھے کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا، مگر آواز سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ انتہائی خوفناک اور زہریلی قسم کا کوبرا ہے، مگر یہ ان اطراف میں تو نہیں تھا۔ کن اطراف میں نے چونکا۔ میرا مطلب ہے اس قسم کا کوبرا کم از کم کراچی میں نہیں پایا جاتا۔ میں نے غور سے اس کوبرے کا جائزہ لیا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی لمبائی 10-10.5 فٹ سے کم نہیں تھی۔ وہ راستے کے عین درمیان میں پن گاڑے بیٹھا تھا۔ گلوریا نے ریوالور نکال کر کوبرے پر فائر کرنا چاہا، مگر تیمور نے روک دیا اور بولا، میں اسے زندہ پکڑوں گا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ گلوریا نے کہا۔ اس کا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگتا۔ مجھے اس وقت پانی کی نہیں بلکہ چائے کی طلب ہو رہی ہے، تیمور نے ہنس کر کہا۔ بس تو تماشا دیکھتی جاؤ۔ میں نے چکر کاٹ کر اس کی پشت پر پہنچا ہوں۔ تم لوگ یہاں سے ہٹنا مت، ورنہ یہ تمہارا پیچھا کرے گا۔ تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے برسوں کسی سپیرے کے ساتھ کام کرتے رہے ہو یا کسی کی شاگردی میں رہے ہو، میں نے کہا۔ میں نے واقعی کئی برس ایک سپیرے کی شاگردی کی تھی، تیمور نے ہنس کر کہا۔ گولی سے تو اس کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ اس کی چربی خون اور زہر سے ایسا زبردست آمیزہ تیار ہوتا ہے کہ اس سے نہ صرف کتے بلکہ دوسرے جانور بھی نزدیک نہیں آتے۔ مجھے برسوں سے ایسے سانپ کی تلاش تھی۔ جائیے پھر ملاقات کیجیے، میں نے طرزیہ لہجے میں کہا، مگر اسے تو یہ کہہ جائیے کہ میں پیچھے سے چکر کاٹ کر آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں۔ اس وقت تک میرا انتظار کیجیے گا۔ تم لوگ ابھی اپنی جگہ سے مت ہلنا، یہ بھی یوں ہی
फन फैलाए बैठा रहेगा। तैमूर ने बुरा माने बगैर और ऐसी से दाएं तरफ की झाड़ियों में उतर गया। हम लोग बेहोश हरकत खड़े सांप को देख रहे थे। वो भी जमीन से कम अज कम 2 फुट ऊंचा उठा हुआ कुंडली मारे बैठा था। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो हमें रास्ता देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये तैमूर कहाँ गया? ग्लोरिया ने तशवीशज़दा अंदाज में पूछा। हमारी अब तक की गुफ्तगू उसके पल्ले नहीं पड़ी थी। ऐ यार, एक तो ये बहुत बड़ा अजाब है, अब इन मोहतरमा को नए सिरे सब कुछ बताओ, मैंने झिझला कर कहा। बहरहाल मुख्तर ये समझ लो कि तैमूर इस कोबरे को जिंदा पकड़ना चाहता है। यह तैमूर पागल तो नहीं हो गया? ग्लोरिया चीख कर बोले। और तुमने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया? मैंने तो उसे बहुत समझाया, मगर शायद तुम भूल रही हो कि उसका नाम तैमूर है और जब किसी बात पर अड़ जाता है तो उसे करके रहता है। फ़र्क ये है कि यह तैमूर लंगड़ा नहीं है, वरना अब तक इस सल्तनत का बादशाह होता। फालतू किस्म की बकवास से कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहा था, वरना तैमूर की तरफ से मैं बहुत फिक्रमंद था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस खौफनाक कोबरे को जिंदा कैसे पकड़ेगा। तुम सब पागल हो गए, ये कहते हुए ग्लोरिया ने रिवाल्वर निकाला और अपने सांप का निशाना लेने लगी। ऐसा गज़ब मत करना, तैमूर किसी भी वक्त कोबरे की पुश्त पर पहुंच जाएगा। फिर मुमकिन है तुम्हारी चलाई हुई गोली से तैमूर जख्मी हो जाए। ऐन उसी वक्त तैमूर कोबरे के नकम में नमूदार हुआ और बहुत एहतियात से कदम ब कदम कोबरे की तरफ बढ़ा। दूसरों की कैफियत का अंदाज़ा तो मुझे उसके हो रहा था। उनके चेहरे देखकर ही खुद मेरी कैफियत भी यही थी। अगर खुदा न खास्ता वो कोबरा पलटकर तैमूर पर हमला कर देता तो मैं अपने बेहतरीन साथी से महरूम हो जाता। तैमूर बहुत गैर महसूस तरीके से आगे बढ़ रहा था। मैंने सुना था सांप की हिस्स समात भी तेज होती है, मगर इस वक्त कोबरे की तवज्जो हम लोगों पर थी। क्या हमाकत है तैमूर! ग्लोरिया से ज़ब्त न हो सका तो वो चीख कर बोली। खुद को बचाओ तैमूर, मैं इस पर फैर कर रही हूँ। तैमूर के चेहरे पर इस वक्त गुस्से और झंझलाहट के आसार थे कि अगर ग्लोरिया नज़दीक होती तो शायद वो इस पर एक हाथ छोड़ देता। ग्लोरिया की चीख पुकार नकलो हरकत से कोबरा मजीद 1 फुट बुलंद हो गया और उसकी ज़ुबान तेज से हरकत करने लगी। वो अब किसी भी लम्हे हमला कर सकता था। अगर वो अचानक हम पर हमलावर हो जाता तो मरते मरते भी हम में से किसी को नुकसान पहुंचा सकता था। तैमूर 2 कदम मजीद आगे बढ़ गया और अब वो इतने फासले पर था कि हाथ बढ़ाकर कोबरे को छू सकता था। फिर उसने इंतहाई बरकरफ्तारी से जकंद भरी और दूसरे ही लम्हे मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा। तैमूर ने अचानक कोबरे की गर्दन पीछे से दबोच ली थी। मैं जानता था कि इसकी गर्दन गिरफ्त आनी है। अगर ज़रा सी भी चूक हो गई तो ये सांप उसे डस लेगा। उसने सांप की गर्दन कुछ ऐसे ख़ास तरीके से पकड़ी थी कि उसका मुंह खुल गया था, मगर उसने के बावजूद उसे काबू करने में तैमूर पसीने पसीने हो गया था। कोबरे ने 2-4 दफ़ा अपनी दुम को ज़मीन पर पटका, फिर अपनी लंबी दुम तैमूर के हाथों के गिर्द रस्से की तरह लपेट दी और मज़ीद बल देने लगा। पहली दफ़ा मुझे तैमूर के चेहरे पर तकलीफ़ और खौफ के आसार दिखाई दिए। मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं है तैमूर? मैंने पूछा। ये बहुत खौफनाक और ताकतवर कोबरा है कामरान, तैमूर की गटी गटी आवाज़ आई। अगर तुम इसकी गर्दन इस तरह पकड़ सकते हो तो पकड़ो, वरना अभी चंद लम्हों में ये मेरे बाजू की हड्डी तोड़ देगा। मुझे सांप पकड़ने का कोई तजर्बा तो था नहीं। एक लम्हे को मैं हिचकिचाया और आगे बढ़ते हुए रुक गया। जल्दी करो कामरान, वरना ये मेरी जान ले लेगा। तैमूर रुक रुक कर बोला। उसने बारहा मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली थी, बेशुमार मर्तबा मेरी खातर मौत से टकराया था। मैंने सोचा अगर मेरी मौत सांप के डसने से लिखी है तो इसे कोई टाल नहीं सकता। ये फैसला करते ही मैंने झपट कर आगे बढ़ा। पागल मत बनो कामरान, फिर ग्लोरिया की हिजान अमेज़ आवाज़ आई। मैं इसकी बात सुनी अनसुनी करता और तैमूर की तरफ बढ़ता रहा। वो चंद कदम के फासले पर तो था, मैं लम्हों में उस तक पहुंच गया। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मस्क हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो माज अपनी क़ुव्वत इरादी के बल पर अभी तक डटा हुआ है। मुझे देखकर उसके बेरौनक चेहरे पर जिंदगी का अक्स झलकने लगा। लम्हा भर को मुझे इंसान की बेताबी और बेवक्ती का एहसास हुआ।
یہ وہی شہزور تیمور تو تھا جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس نے بمشکل تمام گھٹی گھٹی آواز میں کہا، کامران اس کی گردن عین اس جگہ سے پکڑ لو جہاں میری گرفت ہے۔ میں نے اس سے پہلے سانپ دیکھے ضرور تھے مگر کبھی کسی سانپ کو پکڑنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اور سانپ بھی خوفناک قسم کا کوبرا جسے پکڑنے میں ذرا سی غلطی آخری غلطی ثابت ہوتی۔ مگر بہرحال تیمور کی زندگی میرے لیے بہت قیمتی تھی۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو ایک دو بار چٹکا دیا، پھر اپنے جسم کی پوری قوت گویا اس ہاتھ پر سمو کر کوبرے کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ میں نے تیمور کی نشاندہی پر مخصوص جگہ سے پکڑا تھا، پھر میں نے اسے پوری قوت سے دبا دیا۔ سانپ کا منہ مزید کھل گیا اور وہ اپنی دوشاخہ زبان کو تیز سے حرکت دینے لگا۔ تیمور نے اس کی گردن چھوڑ کر دم پکڑ لی اور اپنے ہاتھ کو اس کے بلوں سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دن پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ کوبرا نہ صرف انتہائی زہریلا ہوتا ہے بلکہ اس میں بے پناہ طاقت بھی ہوتی ہے۔ اس کی جگہ بڑے بڑے طاقتور انسان ہوتا تو بعض تیمور ہی اسے مار گراتا، مگر اس کوبرے میں اور تیمور دونوں قوت صرف کر رہے تھے اور ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ تیمور نے چیخ کر کہا، کامران اپنی گرفت مزید سخت کرو، اس کے بل میں ٹیلے پڑ رہے ہیں۔ میں نے اس کی گردن اتنی